Island hopping. Island hopping na kami. 3 island ang pupuntahan namin. Yung 3 island yung pupuntahan namin. Yung Daku Island, Naked Island, and Guyam Island. So, tingnan natin guys. So, unahin namin yung Guyam Island. Tapos, yan. Ito ang guide namin. Yung boat operator. Hello guys. Nalalami sa bangka. So, kami harap o mo. Kuan. Kumirando ha dere der. Sakyan mo! Padulong kami sa Guyam Island. Sakyan mo! Getting ready. Say hi. Hi guys, welcome to Guyam Island. Sama na siya guys. Yan, Guyam Island. So, mag-picture-picture sa midiri guys. O, mag-ibot-ibot sa midiri kay gatagan ang among bangka dito. So, Hi guys, we're having fun here. And my photographer is look. Hello guys, this is Guyam Island. Tulra kay siya gikan sa kuan guys, sa port. Yan. Nice kayo diri kanang di ra kaayo, di pareha sa Boracay guys nga kuan kaayo crowded pero diri mingaw. So nice kaayo tambay. Walang pa dito, muna last. Sige ma'am. Dalawa kayo picturean? Ni sir? Sige. Sabihin nyo lang ma'am kung magpa-picture kayo. Sige. Ay doon na kayo magpapaluto sa dako ma'am? Doon na lang? Oo, dako. Doon tayo. Ang last na lang natin yung naked. Oo. So guys, tingnan mo, mag-picture din ako ko nito. Look. Pang Instagram, my god. Look, tingnan nyo mga bangka namin. Tapos naghihintay yung mga mga operator. Kaya next namin is Daku Island. So let's explore and enjoy. Look, ito ang Guyam Island guys. Maganda siya. Ngayon pa lang ang mga turista kung kasabay namin yun. Look. Ito ang mga turista. Yan. Guys. So karon init kaayo guys dayon. Nagpalandong ko kay sama to kapagtong ra ba ko daan. So diri naglingkod-lingkod ko sa balas. Nga no kaayo. Then ako uyab to dito sa nahan ga painit. Hala sige painit kaya ako di ko magpainit og kaayo kay maitom na jud kog samot ani. Atay mura na jud ayin ko og takuling may god. Guys. Hey ma'am. Na nami diri sa welcome to Naked Island. Yan, Naked Island guys. Yang anong gitawag mo ni siya Naked Island? Ha? May mga puno. Walay mga kuan. Wala jud. Murag ang naay tubo lang, murag gagmay kay kuano kanang lubi-lubi. Tinanong na ma'am. Ay tinanom gid ay na siya. Mao siya gitawag og Naked Island guys. Kay walay yung tubo diri. So naay gagmay nga kuan pero gay pangtanom nila, gagmay nga lubi-lubi. So, let's explore. Guys, we are here in Naked Island. So guys, ito yung inita. Pak na pak ang itom na ko dili. So, here it is. So nakita na gid ako ang nakaabot na jud ko ng Naked Island na nasa video. Mga vlogger.
It is like a dessert. Oh my God. Desierto. Wow, nice. Ay, kapoy man. Are you here? Guys, welcome to Daco Island. So, naabot namin dito sa Daco Island. So, guys. So, karon magkuan me ka ng abang may cottage na 50 ang abang. You want to eat this? No. No, okay. We did this and the squid krill. Okay. Squid lang. And that. Ah, kani, sinugba ni. Pila lang ang pork. That's pork? Yeah. Oh. Grilled For, pork. for you pork, for me the squid. Okay. Isa man ito pilang kilo ani? Ay, tinitanan ma'am, 370 ma'am, dahil na luto. Ah, you try? But how would you eat it? Yeah, you get. You can eat. Yeah, what? Yeah. Oh, ana na okay na. Ay kamera ba? Okay, I take one. Ah, sige, isa Oh, isa ko na pa. Oh, ani. 156 din yung pork. That's for you the pork, yeah? I don't eat pork. 156? Ah. Oh, dagdagan ko. Oh, One, okay na. just one for you. Or two. Sir. How many? Say, okay na, okay na. You see? One. You get one. Sana, squid. Sige Grilled. na mo lang. Isog ba? How do you eat this? Peel out? Yung birahon. Ngayon yung no Ah, yeah? With lime? Pila na, pila. 150 naman. Ha? No lemon tea. Oh, 150 na nga. Okay. Okay. 150. Okay, take. Then rice. Yeah, okay, nice. Tagpila ang rice dali. Kuya. 20 per cup of butter. Apat plat. Oo. So, duha lang. Na isang kuhan cup 30. Kana lang. Isa ka plat. Sa butter. Yeah, we try. So, there's also boko if you want. Uh-huh. Ay, our drinks is boko. Oh. Ay, Okay, then both. But cold one. yeah. We put ice. Pwede na na siya butang ice. Ay, kuan. Pwede, Okay. mapuputangan So, nyo. tagsami ana. Boko. 50 ma'am. Ah, Tapos, pwede rin mo ma'am, atag pwede rin. mo libot. Ah, sige, sige, sige. Ikaw man Oh, na. sabi ko, kailangan bilangin lang kung ano nga video. Ha? Kailangan Ah, dana. Ah, sige, sige. Toyok lang ni. So, let's relax first. Yeah. Because they're They're cool. cooking, yeah. But I need to drink something now. Ah, you doing something now? Ah, duha. Juice there. Ah, sige, bye. Ay, juice. Bye, ka here. So, here, we choose. Ayo! Ha? Guys, may namig fresh juice. Banana shake, mango shake, Oh, so, naay ko an guys. Ha? caramel. Ah, Or shake, here. So, ang mango shake nila is 120 and banana shake is 120. Avocado shake is 120. Sad. Calamansi is 75. I choose calamansi juice. I like calamansi. Calamansi. Calamansi juice ako adayin. You? How about you? Mango shake. Ooh, init ko ayo. So guys, may namig fresh juice. Look, avocado shake, banana shake, mango shake, Oh, so Caramel. naay ko an caramel guys. juice. Ha? Caramel juice. Ah. Or shake, or shake. Here. So, ang mango shake nila is 120 and banana shake is 120. Avocado shake is 120. Sad. Calamansi is 75. I choose calamansi juice. I like calamansi. Calamansi. Calamansi juice ako adayin. You? How about you? Mango shake. Mango shake. Ooh, init ka ayo. Let me pick up the money.
relax muna kami. So, ito ang barong-barong namin. It's 250. Abang namo. So, look at my hubby-hubby. I am He is so red I'm a because... sponsor. Yeah, that's true. Okay, let's go. So, we have buko here. Ganon, ganun. So, peting inita guys. So, inumi. Pero walay straw. So, tungabo na mo ni. So, nagkuha pa si kuya og ice. Dili po kayo sa kuan guys. Dili po kayo siya crowded. So, let's do it. Wait na guys. Tamo kayo. Take a piece of meat when I'm drinking back. Okay. Let's drink it kayo. Okay guys. Okay, I take a picture you. It's enough. Hello, 150 is enough. You choose. Hello. Ako guys, nalubat na tayo. Parang full na yung memory ko. Ay, hindi pala yung memory ko, yung memory ng aking cellphone ka guys. Hello guys. So mo ni mong food. It's saang guys. Then kuan, sinugbang baboy, grill pork. And then squid grill, this one. So guys. Tapos rice. Isang plate sa rice is 70 pesos. Kaya siya mga kuan ni siya 1 kilo is 300 plus. 300 plus ni siya. Then ang squid is 150 na siya guys. Timbangon lang siya. So let's start to eat. Okay. Laura, I want to take any pics, not just a video. Huh? I want to take any pics, not just a video. Ah. So guys, muna siya gitawag og saang. So kuha na to ni siya guys, kani siya. Then kuha na to ni iyang raog. Kuha ni siya din siya makaon pwede guys. Then so ano ni siya? Ay, iringid sa nato isa ka kuan. Kani iringid sa nato. Then tugsaw na to sa sawsawan guys. Yan. Good. Yan. So guys, ato ang grill nga baboy. Nice. So guys, muna ni ang mga wala siya makaon. Sinaw pa sa sinasinaw kayo plato. So after ninyo ito, ako ang i-order kay is avocado shake. It's 120 pesos. Pang refreshing. Kaya mo dagat yung inulam namin. Okay. Guys, so now na ako diri sa pantry. Yan. Yan palandong ko guys kay init kayo din ang butang ko lasang black. Butang sa sunblock dari makbukton yan. Ang kanta gamit is Yuri UV 50 na.